Sala man diay ang ihalad ang bata para sa Ginoo. Asa man diay ihalad sa yawa? Nabi na mo. Di panganay ang isuko. Asa man ka nagsunod ka sa pagturuan ng Kristo o imo lang? Imo ra daw sa Dios. Oh. Asa sa Biblia nga ang mga Kristiyanos gisugo paghalad sa bata, mahal kong isuon. Ayaw pagpangusgi sa imong human reasoning, your own thinking. Ha? Your own wish. Dili ta magsunod sa atong una-una, masala na. Doktrina na sa tao. Wala tay Dios niya na. Kaawang atong pagsimba ni ana. So atong basahon ang halad sa bata, brada. Kung nasubay ba ng tinunan sa mga denominasyon nga halad-halad og bata. Oh. Karon atong basahon nga ang paghalad kang Hesus sa Lucas 8, no? Lucas 8 din. Ato ning gabangan kay ato patinawa ning ato higala sala ba ang pagtulon-an nga dili iya ni Kristo wala kay Dios. Dayon kawang imong pagsimba tan-awon ta kun iya na ni Kristo, brada. Okay. Husayon ta ni mas maayo ning mo reaksyon mo kay magkahusay ta, matinawan ka mo o kitang tanan. Okay. Saan kong halad sa bata? Ang paghalad sa bata nga si Kristo gihalad karon aniya Lucas 2 sa yuko. Si Jesus gihalad dito sa templo o natapos na ang 8 ka adlaw sa pagsirkunsidar na kaniya. Ilang ginganlan siya Hesus, ang ngalan nga gihatag kaniya sa manlunda sa wala pa siya ipanangkon. Ug sa pag-abot sa panahon alang sa pagputli kanilang sumala sa kasuguan ni Moises, ang kasuguan ni Moises ang sunton ninyo, Brad. Ang bata ilang ginadala sa Jerusalem aron ihalad siya didto sa Ginoo. Doktrina gid ay ni mabasa gid pa dito. Pero dili lang nga Kristo ka Moises ra. So bantay mo adto ko halad sinunog. Sumala sa nasulat sa kasuguan sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki pag-isipon nga binalaan alang sa Ginoo. So panganay nga lalaki igsuon ha. O gisunod ba ninyo na igsuon? Ikaw man nag-text, salamat kayo ha. Og sa paghalad ug halad inihaw. May halad inihaw ka God. Sumala sa giingon sa kasuguan sa Ginoo sa panahon ni Moises. Og duha ka tukmo og duha ka salampati nga mayabo. Og dito isa ka tawo sa Jerusalem nangandan si Simeon og kinitawa na mataro mo simbahon og sa pag-abot sa paglipay sa Jerusalem ug ang Espiritu Santo iya kaniya.